ঈদ মিলন উৎসবে সহমর্মিতার বার্তা ছড়ালো আহমদিয়া মুসলিম কমিউনিটি। কলকাতার ভারতীয় ভাষা পরিষদ অডিটোরিয়ামে 20 এপ্রিল আহমদিয়া মুসলিম কমিউনিটির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ঈদ মিলন উৎসব। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সহানুভূতি, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বার্তা ছড়িয়ে পড়ল। কমিউনিটির সভাপতি তানভীর আহমদ বাণীর সভাপতিত্বে আয়োজিত এই মিলন মেলায় ইসলাম ধর্মের শান্তি ও মানবতার শিক্ষা তুলে ধরা হয়। বক্তারা বলেন, ঈদ শুধু উৎসব নয়, বরং সহ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকারের দিন। বিশ্বব্যাপী আহমদিয়া মুসলিম কমিউনিটির প্রধান হযরত মির্জা মসরুর আহমেদ বলেন, ঈদ হলো ইবাদত ও মানবতার দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি পুনরায় দৃঢ় করার দিন। অনুষ্ঠানে গুরুদ্বার, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ছিলেন ডক্টর সনাতন সিং আলুওয়ালিয়া, ভিক্ষু বুদ্ধ রক্ষিতা, ফাদার ফ্রান্সিস, সুনীল রোজারিও ও অনেকে। সবশেষে সবার জন্য শান্তি ও কল্যাণের প্রার্থনা জানিয়ে समाप्त হয় এই অন্তর্ধর্মীয় মিলনোৎসব। फास्टिंग करते हैं, ये सभी मज़हब में जो है ये फास्टिंग का जो है ये मिलता है। तो हमारा यही इसमें जो है रीज़न होता है कि हम कैसे ऊपर वाले से, ईश्वर वाले, गॉड से, अल्लाह से, ईश्वर से कैसे हम लोग जुड़ें और प्यार और मोहब्बत से जो है रहें, और गॉड की जो क्रिएशन है उसको हम लोग कैसे जो है प्यार और मोहब्बत से जो है उसको हम लोग जो है देखें, उसके लिए केयर करें, उसके लिए चैरिटी करें। तो यही जो है हम लोग को रिलीजन जो है सिखाता है। इस्लाम का मतलब है पीस, तो वही पीस जो है हम लोग जो है स्प्रेड कर रहे हैं। ये हम लोग की छोटी सी जो है कोशिश है यहाँ पे, और आइंदा भी ये जो प्रोग्राम है हम लोग हर साल करते रहते हैं। ये जो है पीस सिम्पोजियम करते हैं, हम लोग जो है सेमिनार्स करते हैं कॉलेजेस में। तो हम लोग का यही जो है कारण है कि आपस में जो है जितने भी जो है रिलीजन के लोग हैं वो प्यार और मोहब्बत से रहें, और जो है नफ़रत को जो है वो हटा दें, और लव फॉर ऑल, हेट्रेड फॉर नन जो हमारा स्लोगन है, जो अभी आपने जो प्रोग्राम में जो सुना, वही हम लोग जो है उसका प्रचार करें। थैंक यू। आपका नाम? जी, मेरा नाम तनवीर अहमद बानी है। मैं प्रेसिडेंट ऑफ दी अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी कोलकाता। আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা এখানে উদ্যোক্তা তাদেরকে আমাকে আহ্বান করেছেন। আমি এখানে এসে আমার খুবই ভালো লাগছে যে একটা মিলনের বার্তা, একটা সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা, একটা সহানুভূতি, সম্প্রীতির বার্তা, এই বার্তাটা ছড়িয়ে দিচ্ছে আহমদিয়া মিশন। এটা খুবই দরকার। আমরা বর্তমান বিশ্বে যে বিভিন্নভাবে অশান্তিতে ভুগছি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্নভাবে সারা বিশ্বে, এগুলো থেকে আমাদের উদ্ধার হতে হবে। কী করে আমরা উদ্ধার হতে পারি, কিভাবে আমরা আমাদের মানব জাতিকে রক্ষা করতে পারি, এগুলো আমাদের প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের, এগুলো আমাদের ভাবা দরকার। প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের, প্রত্যেকটা ধর্মের শান্তির কথা বলে, কিন্তু আমাদের যে আহমদিয়া, জামাতে আহমদিয়া যেটা সংস্থা আছে, যিনি লন্ডন থেকে এটা প্রচার করছেন, তিনি খুবই সুন্দরভাবে ফর অল, লাভ ফর অল, হেট্রেড নো নান, এই যে তার কথাটা, এগুলো আমাদের সত্যিকার অর্থে ভাবিত করে। দেখো, ধর্মের নামে অশান্তি, ধর্মের জন্য কিন্তু অশান্তি হয় না। আর একটা খুব বড় বিষয় হচ্ছে যে ইগনোরেন্স ইজ দ্য কজ অফ এভরিথিং এলস। আমাদের উপনিষদে একটা সুন্দর মন্ত্র আছে, অজ্ঞানেন কৃতো বন্ধন। What about the problem we are having right now in this situation? It is because of the ignorance about our own self, about our own religion, about others. আর কিভাবে যাবে সেটা? বিচারেন তো নিবর্ততে। Whenever we will start discrimination, বিচার, যখনই আমরা পড়াশোনা করব, জানবো একে অপরকে, দেখবে এই পৃথিবী কত সুন্দর। ভগবান তো ভাগ করেননি, আমরা ভাগ করেছি। তাহলে প্রত্যেকটা মানুষ যে যেমন করে থাকে, এই বিদ্বেষের মানে ধর্মের নামে বিদ্বেষ বন্ধ হোক। প্রত্যেক মানুষ তার নিজের মতো করে বাঁচতে শিখুক, আনন্দে শিখুক। এই আমাদের মহাপুরুষদের, ধর্মত্রাতাদের বা ধর্ম উদ্গাতাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমাদেরও মনে হয় সেটাই। वो हमें जो शिक्षा देती है, हमें जो तालीम देती है, वो अमन और भाईचारगी की जो है वो तालीम देती है। और आज हम जो ईद मिलन का प्रोग्राम कर रहे हैं, ये ईद मिलन प्रोग्राम असल में हम दूसरे मज़ाहिब के जो हमारे पड़ोसी भाई हैं उनको हमने इस प्रोग्राम में बुलाया है। हमारे जो खलीफा हैं
मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, उन्होंने हमें ये तालीम दी। अभी प्रेस रिलीज़ भी आपको दिया गया है, उसमें भी ये बयान किया गया है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों का हक अदा करना है। हुकूकुल्लाह क्या है? जो अल्लाह का हक है, ईश्वर का जो हक है वो भी देना है, और हुकूकुल इबाद यानी मनुष्य का, मानव का जो हक है वो भी अदा करना है। अगर हम सिर्फ अल्लाह का हक अदा करें और मनुष्य का हक को छोड़ दें तो फिर हम हकीकी मुसलमान हो नहीं सकते। हकीकी मुसलमान होने के लिए जहाँ हम अल्लाह का हक अदा करेंगे वहाँ मनुष्य का हक अदा भी करना ज़रूरी है। और